اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مساجد ہوں گی جن میں فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ ان تمام مساجد میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت اور حسین ترین مسجد ہے جنہیں دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے اور رب ذوالجلال کی مدح سرائی کرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے انسان کو اس قدر اعلیٰ صناعی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ دوستو، اس روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام بیت اللہ ہے اور اس کے عین سامنے مکہ کلاک ٹاور کی ایک عظیم الشان عمارت واقع ہے جو 2013 میں اپنے افتتاح کے موقع پر دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس عمارت کی چوٹی زمین سے 607 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہرے رنگ کا ہلال بنایا گیا ہے جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کی چوٹی کے عین نیچے سنہری ہلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس کمرے میں کون رہائش پذیر ہوتا ہے؟ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً ان تمام سوالوں کے جواب پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، مکہ کلاک ٹاور دنیا کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے ایک خوبصورت عمارت ہے جس کا افتتاح 2013 میں ہوا اور اس وقت یہ دنیا کی تیسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس ٹاور کی بلندی 607 میٹر یعنی تقریباً 2000 فیٹ تھی اور اس کی چوٹی پر سنہرے رنگ کا خوبصورت ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند بنایا گیا جو اس قدر بڑا ہے کہ بہت فاصلے سے بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کلاک ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہوں گے، لیکن اس کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹاور کی چوٹی پر بنائے گئے اس خوبصورت ہلال کی تہ میں ایک ہال نما خاص کمرہ موجود ہے جس کی چھت نہیں ہے۔ تو کیا یہ اوپن ایئر روم کسی سیکیورٹی گارڈ کے لیے تعمیر کیا گیا کہ جس نے ہر وقت بیت اللہ پر اور مکہ کلاک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہے؟ تو دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اوپن ایئر ہال صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ہال دنیا بھر میں عبادت کی بلند ترین جگہ ہے، آپ اسے دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمین سے 2000 فٹ بلند مکہ کلاک ٹاور کے سب سے بلند مقام پر سنہری ہلال کی بنیاد میں جو خاص کمرہ بنایا گیا ہے، اسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ عمارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے، جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع ہلال کے اندر یہ خاص کمرہ بنایا گیا جہاں مسلمان باری تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ مکہ کلاک ٹاور کے اس اوپن ایئر ہال یعنی دنیا کی بلند ترین مسجد تک رسائی کے لیے ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ لفٹ کا سفر ختم ہونے پر آپ کو 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے اور پھر آدمی اس ہلال کے اندر بنے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جس کی چھت نہ ہونے کے باعث اس میں سے آسمان صاف نظر آتا ہے، اور اگر یہاں سے نیچے دیکھیں تو باقی عمارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کمرے تک پہنچنے کا ایک متبادل چیئر لفٹ بھی ہے جسے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، مکہ کلاک ٹاور کی تمام اطراف میں نصب کیے گئے گھڑیال اس قدر بڑے سائز کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 43 میٹر جگہ گھیرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن 1.5 میٹرک ٹن کے برابر ہے۔ اس ٹاور کی خوبصورتی کو رات کے وقت مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں جب اس میں نصب کی گئی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں اور پورا ٹاور ان رنگا رنگ روشنیوں میں نہا جاتا ہے۔ یہ روشنیاں 17 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ مکہ کلاک ٹاور کی بلند ترین جگہ پر جو کمرہ بنایا گیا ہے وہ کس کے لیے مختص ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کمرہ سیکیورٹی ٹیم کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں اس بلندی سے بیت اللہ اور مکہ کلاک ٹاور پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مکہ کلاک ٹاور کا سب سے بلند ترین کمرہ بادشاہ وقت کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کبھی کبھار اس بلندی پر آ کر اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر
सही इंफॉर्मेशन यही है कि ये कमरा बादशाहों के बादशाह अल्लाह ताला के इबादत के लिए मख्तस किया गया है और इस वक्त ये दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद करार दी जा सकती है। हम सब अपने नाजरीन को अगर मक्का क्लॉक टावर की तामीर के बारे में बताएं तो जरा सोचिए कि वो घड़ी कितनी फख्र और इंबसात की घड़ी थी जब दुनिया इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहर मक्का में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी की तनसीब के लिए बुलंद तरीन क्लॉक टावर की बुनियाद रखी गई। ये क्लॉक टावर मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा के पहलू में रुकने यमानी से चंद ही कदम के फासले पर मुकद्दस पहाड़ी सफा के पीछे सड़क के पार तामीर किया गया है। इस क्लॉक टावर का संगे बुनियाद 2004 में रखा गया। 2012 में इस क्लॉक टावर की तामीर मुकम्मल हो गई तो माह रमजान के मुकद्दस अयाम में इस क्लॉक को आजमाइशी बुनियादों पर 3 माह के लिए चलाया गया और अगले साल ईद उल फित्र पर इस क्लॉक का बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया। खाना काबा के साथ जनूब की जानिब अजियाद किला था जिसे तुर्क उस्मानी हुक्मरानों ने 18वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। बिल्कुल इस जगह पर सऊदी हुकूमत ने मौजूदा अजीम मंसूबे का प्रोग्राम बनाया जिसमें दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर, हजारों रिहायशी कमरों के अलावा एक 5 स्टार होटल की तामीर का मंसूबा भी शामिल था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद किले को मस्मार करना जरूरी था। 2002 में जब अजियाद किले की मस्मारी का काम शुरू हुआ तो तुर्क हुकूमत के माथे पर बल जरूर पड़े मगर सब कुछ बेसूद साबित हुआ क्योंकि उस वक्त तुर्की की बजाय खाना काबा की तवल्लियत सऊदी खानदान के पास थी और खादिम हरमैन शरीफैन का ताज सऊदी हुक्मरानों के सर पर सजा था। 8 साल तक मुसलसल जेर तमीर रहने के बाद जब 2012 में इसकी तामीर अपने पाया तकमील तक पहुंची तो ये जमीन से तकरीबन 1972 फीट यानी 600 मीटर बुलंद था। इस टावर पर लगा हुआ क्लॉक जमीन से तकरीबन 1750 फीट की बुलंदी पर नस्ब किया गया है। क्लॉक के डायल एरिया का रकबा तकरीबन 20,000 मरबा फीट है जबकि इस क्लॉक के मिनट की सुई 72 फुट और घंटों वाली सुई 56 फुट लंबी है। क्लॉक के ऊपर मोटे हरूफ में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। ये क्लॉक हुजम के लिहाज से लंदन के बिग बैन से भी 6 गुना बड़ा है। मक्का क्लॉक टावर इस अजीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें 3000 कमरों वाला होटल भी शामिल है जिनमें 858 कमरे लग्जरी अपार्टमेंट पर मुश्तमिल हैं। इन कमरों की खिड़कियां खाना काबा की तरफ खुलती हैं जहां से खाना काबा और मस्जिदुल हराम का रूह परवर नजारा हर वक्त किया जा सकता है। हज के अयाम में इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 6,500 ज़ायरीन कयाम कर सकते हैं। इसके अलावा 10,000 नमाजियों के नमाज पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की 123 मंजिलें हैं जिनमें 120 जमीन के ऊपर और 3 जेर जमीन हैं। इस क्लॉक टावर की 76 मंजिलें होटल के जेर इस्तेमाल हैं। एक मंजिल में इस्लामी म्यूजियम भी बनाया गया है जबकि 20 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। ख्वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि इस जगह पर क्लॉक टावर बनाने का आइडिया क्यों आया? 2008 में दोहा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें दुनिया इस्लाम के नामवर जय्यद उलमा और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 125 साल पुराना इख्तियार करदा ग्रीनविच मकाम दुनिया का मरकजी पॉइंट नहीं है बल्कि इस दुनिया का मरकजी नुक्ता मक्का मौज़मा है और ये ग्रीनविच मीन टाइम जिसे दुनिया का मियारी वक्त करार दिया गया है मबनी बर हकीकत नहीं है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़े वसूख और साइंटिफिक दलाइल के साथ साबित की कि मक्का ही दुनिया का मरकजी मकाम है। इस नतीजे के पेश नजर ही सऊदी हुकूमत ने इस जगह क्लॉक टावर तामीर करने का बीड़ा उठाया ताकि मक्का क्लॉक टावर का वक्त ही दुनिया का असली और सही मियारी वक्त कहलाने का मुस्तहिक ठहरे। उस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बरबला इस हकीकत का इजहार किया था कि 1884 में लंदन के टाइम को तमाम दुनिया पर मुसल्लत किया गया था जो कि हकायक के मुनाफी है। अब वक्त आ गया है कि कम अज कम तमाम इस्लामी ममालिक मक्का के मियारी वक्त को GMT के बजाय तस्लीम कर लें और दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी घड़ियां मक्का क्लॉक टावर के वक्त ही से सेट करें। ख्वातीन हज़रात, अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो सका मगर उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि मक्का के वक्त को दुनिया का मियारी वक्त माना जाएगा क्योंकि साइंस भी आज इस बात को मानती है कि मक्का और खाना काबा ही दुनिया का मरकज है। दोस्तों, इस क्लॉक टावर की अहमियत के पेश नजर ही सऊदी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $3 अरब लगा दिए। मस्जिदुल हराम में दी जाने वाली 5
पांचों वक्त की अजान की आवाज इस क्लॉक टावर से 7 किलोमीटर के फासले तक बखूबी सुनी जा सकती है। क्लॉक की छत के ऊपर तकरीबन 1800 फुट की बुलंदी पर एक रसदगाह भी बनाई गई है, जो यकीनन दुनिया में सबसे बुलंद रसदगाह है। ये रसदगाह मुसलमानों के मुकद्दस महीनों का चांद देखने के लिए भी इस्तेमाल होती है और इस रसदगाह में इतनी ताकतवर दूरबीनें नस्ब की गई हैं कि बादलों की सूरत में भी चांद दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, यकीनन ये सऊदी हुकूमत का एक काबिल फख्र कारनामा जरूर है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े और बुलंद क्लॉक टावर की तामीर करके तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक फख्र व इंबसात का लम्हा प्रोवाइड किया है। इससे कबल यही फख्र मगरबी दुनिया के पास था। गोया दुनिया में बुलंद व बाला और फलक बोस इमारतें तामीर करने की एक तरह उनके पास उजारादारी थी। इस इजारादारी का तिलिस्म इस वक्त पाश पाश हो चुका है। अब ये दुआ और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस क्लॉक टावर को जिस मकसद के लिए तामीर किया गया था वो मकसद भी जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। इसी एक नुक्ते पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हम सबको पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम की ये काविश आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। अगले वीडियो सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।